Chers compatriotes, amis téléspectateurs, bienvenue dans cette émission Les Guinéens de l'étranger. Cette émission qui a pour but de vous présenter des Guinéens en particulier, mais aussi des Africains en général qui font bouger des choses. Nous sommes aussi une émission qui est au cœur des grands événements. Choses douloureuses, choses tristes. Nous sommes aujourd'hui à Cologne pour participer aux cérémonies de recueillement de notre maman qui est décédée suite à un accident. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, c'est pourquoi on est là. On va tendre le micro aux Guinéens, aux personnes qui ont été proches de la maman et pourquoi pas à sa famille. Ils vont essayer de nous dire qu'est-ce qu'ils en savent réellement de l'événement. Si vous venez de nous prendre en marche, nous vous invitons d'aller vous abonner à nos canaux de communication sur Facebook, TikTok et YouTube. Et pour ne rater aucune de nos émissions, nous vous invitons également d'activer les cloches de notification. On vous souhaite la bienvenue. Merci. Gida wari do ko woni mo wallitade piiji ɗi fof ɓay woni o waɗi accident o police o ko ɗo yawno direct contact ƴetti téléphone ji ɗin jonni kono ɓay hari numéro ji ɗo sakkitinoɗo ɗum ton yimɓe noddunolam ɓe landila sinan andimo min nilan andimo ɓe indilam o waɗi accident womo kala tan mi yimmi directement fon sugoya argolam newma ɓe noddilam ɓe inni o ɓe laaɗi o ka bloc wokono opération heƴaɗe makko entre temps min ari jama on ari moƴi moƴƴa vraiment min sabbi ɗon ha haray nene goto makko ɓen ari min fewɗoni par ce que ɗo si yani haray si tawi famille on ɓataki bo enen woni ɓatade gila ko famille on ɓati haray enen famille on en fewdonayi haray ɓay hewti ɗon famille on min sabbino ɓeɗon wono monsieur Touré holdirno ha vers les 22 heures ɓe ari joni mi hollay on ɗo kotiraɓe makko ɓen haray kala ko haalete ɓeɗo wontuma ɓe halfini ɓeɗo haala kam wontuma ɓeɗo feƴƴanayi awa haray sali ko teddugam mo haɗa o jama ɗo fof ko seeni ɗo ko huyondugo mo onon nene gotoɓe kajjatu ɓe haɗay min toriki on ko jama on fof tori on kon haɗa on immata ɗo jama on miya on garay onon nene goto makko ɓe rewɓe kadi no ɓawa ton haɗay ko ɓeɗo seeni ɗo e ñuwodiri ɗo ko kamɓe kajjati koɓe nene goto ko hamburɓe woni awa haray min toriki on ko jama on fof tori on kon haɗay ko ɓeɗo min sabbino ha ɓe hewti haɗay koyne mabɓe gollidi golle ɗen ha ɗo haray nene goto oyon kanno ɗo nene goto Abdourahmane on kanno ɗo ceerno haray oɗo kadi ƴuuno ka men kankadi waɗi tawda ɗen ga haray ko teddugal jama on fof haray ko ɓeɗo fof ɗo ari e ñuwonde fatumde nde haray ko ɓe wonɗe ñuwondinde fatumde nde haray ɗo e natta détail on fof haray mi feƴƴinayi haala ka nga jonniten jonten ceernoɓe men ɓe ɗo ɓe ɓeytanen ko ɓeytante ko teɗi huyɗa ban ko ɓeytata on ɓeytata kañum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aray mi hiwriki o mono musidɗa umɓe ɗo ɓe fuu e battane senaye ko seeni ɗon ɗo ko haray ko min buynuga anduɓelam buynoga haray kadi andalam ɓayare mi yiwiɗo ko ɓooyi seeɗa haray ko ɗum chargé de information association Cologne ɗo haray ko min ka Teli Ibrahima Teli haray mi weltanike Allah komi yiiɗe gueeje e musidɓe an ɗo e ɓe mawɓe men e ustage men ɗo e Allah weltani Allah la weltani monsieur Touré ko joguiti kala bani adama musidɗo men woni africain yo desare Cologne ɗo e musidɓe men ɓen fof haɗa ko mi ɓeytata ɗon ko fiye ɓurdu enen ɗo fof jogodirde mi anditina on hunde wotere ko feƴƴi ɗo piiji tati remarquilam e ko ɗin noon ɓullam remarque ko moƴƴa mi anditina on so kalkili heɓiɗo fuureji tati e nder Cologne ɗo ɓeɗo tatano hay e goto e maɓɓe nawnade e sikki l'an 2014 ɗon andi musidɗo men wonduru ɗo ñamguduɗen on ko accident tram 16 tapim o nawnade eyyi ɗum ɗo feƴƴi mi anditina en musidɗo men ɗo mo juderne ballon ñande o ñande Cologne ɗo wondude o yeeyi subbagol ɗo onno kadi Allah muuyi o ƴeewa ƴettimo ɗon e o jaajirawo men ɗo kadi e ko ɓuure yurmude modi makko e yambudi ha Allah muuyi o nawniɗo e mbuɓi tati mo waali torki Allah yo Allah o dikkimo
o yi kadi sonnajo makko kadi wonno do kibago puji makko Allah wala no jettima torki Allah ya Allah hinno ya Allah yafum ya Allah ukmu aljanna firdaus hare mi torki en fo mi jeejini en woni men ala do onon wonbe do be andu ko banda men doni ala do berde men berde de ko ene wondi inshallah hare torondiri en jeejidiri fi Allah badondire yurmondire se jogondiri kala ko nangude en gayne hare en torondiri ta goto wadu ko dum mum bedum mum woni nokku gotum kala ko nangude wakkilo de ala ko jettiri ko mol yeso be do onon do fof ala ko andiri gol fi on do ala weltani gol assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا ثم عما بعد أحبائي في الله أمهات آبائي أساتذة الأجلاء أحييكم بتحية الإسلام تحية عطرة تحية أهل الجنة في الجنة قائلا لكم ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبتم وتبا مساءكم إخوة الإيمان. مسيب أن جلب تدوبة مسيب أن باركو بباركنا به نين رابي أن تدوبة تولي بندل ونكو رسائي تدوبة كنت رابي أن بابي رابي أن كرمكو بأن تولي بدو مهير كون هيورانغو حمدو دون يمودو هيورانغو يمبي الجنة كالجنة تركي رب العزة كانكو وابي جوغي يولا دين فو يمبي الجنة يا رب العالمين. hare caggallu musidɓe julɓe tedduɓe ne yafino e moɗon moƴƴa ko ƴetta micro yeeso moɗon e nanirɗe moɗon e gueece moɗon tedduɗe barkuɗe hare ko immorde newnande moɗon konngol moɗon tedduɗi kañumatin e newnugol ɗeɗo gueece moɗon e guite mum barkuɗe teddinaɗe wasi jetti konngol yeeso moɗon e newnugol ɓeɗo babiraɓe an e karmokoɓe an toliɓe takko an ɗo nde tawde wonamin hanno ƴettugol konngol ɗo hin ɗo karmoko wonɓe takko an ɗo e Moussa Camara ano ɗo Oustaz Camara ha hewti karmoko meɓen toliɓe sengo an junggo kadi nano ɗo fof ɓeɗo ha no ƴetta konngol ɓe yewta yeeso an min mi wona neɗɗo joyi ɗo heeɗi saabu komi talibajo kono ko torki Allah jomirawo subhanahu wa ta'ala mi wonɗo e yewta yallah hawnan komi yewtata komi yewti o fiiri Allah woni ko yewtirmi yallah hawnan komi yewti wokata ko peut-être ko yowde min kitabillahi wa sunnati sallallahu alayhi wa sallam. Ahibba'i fillah musidɓe en julɓe tedduɓe ɓawde yettuɗen karmokoɓe meɗen e taraniɓe nde ɗo nokkure saabu so en ɗo fof en jooɗike ɗo hande iɗen yewta no woodi dariɓe ko hooreɓe meɗen ɓen lamɓe meɗen ɓen yeesoɓe meɗen ɓen e nde nokkure ɗum nden sallallahu alayhi wa sallam maki man la yashkuri nas la yashkurullah kala on neɗɗanke mo antanta jama on jarna jama on e dow ko ɗonani ko fanɗi wo ko fanɗi andu an ko a neɗɗo hunƴuɗo mo yettata nemaji Allah ɗi Allah nemine dow maɗa ɗi musidɓe julɓe tedduɓe andi tangol bani adama ko waɗanma ko fanɗi wo ko haala min al iman tawa e gonɗinala jomirawo subhanahu wa ta'ala idan musidɓe julɓe tedduɓe enen ɗo fof e moɓe ge ɗiwi ka iwɗe gari ha e hewti ɗo ko karmokoɓe meɗen wonɓe e jannude gaɗa ɓen e imamuɓe meɗen ɓen kañumati kadi e lamɓe meɗen ɓen on yii ko ɓe daari e darandeji maɓɓe e sonnaɓe nenira e men tedduɓe e suka emen yewɗo organisation ko kamɓe woni ko darani en fiye wawa arde jooɗoɗen fotten ɗo yewten hande ɗum ɗo holli tu wonna ko pellet si yimɓe jooɗike walla a waɗike anduno woodi wonnoɓe waɗete ɓe men ɗanta ko fiya wawa jooɗade no woodi innoɓe kam men walta ko fiya wawa jooɗade musidɓe julɓe tedduɓe ko kamɓe haara darande nde ɗo darande en torki Allah jomirawo subhanahu wa ta'ala o yo Allah yoɓɓe joddi yoɓɓe joddi aljanna enen seeni ɓen kadi kala men ka iwi ha hewtiro yo waɗarno ko yafande bakande barke jomirawo subhanahu wa ta'ala haɗa musidɓe an julɓe tedduɓe yewtere ɗo na ko juɗen ko andintingol saabu na bayana wonɗen sabu noon komi yewti on ɗo ko mbawde mi gayni na juuti karma koye men tedduɓe barkoɓe allal mum towi tawtama nami ɗo no yewtere ɗo emi jonte inchallah Allah en ɗo ko faƴƴoɓe waɗen ko résumé komi yewti ɗo ko inchallah e musidɓe an julɓe tedduɓe ko honɗum woni nde ɗo moƴƴane meɗen ɗo eɗen gelli ko inte ko musidɓe meɗen ko feƴƴini ko inte ko mayde inde ko mayde musidɓe julɓe tedduɓe ɓeyni o fa babum fa kullu wahide minkum dakhiluhu aw ka'su fa kullu wahide minkum sharibuhu ɓeyni o ko inte mayde mamana almawt ko inte nde ɗo mayde ko kaasi ho ñeddu ko musidɓe julɓe tedduɓe mahma tala zaman ko tan on juuti wo ko juuti aya a suɓɓoto kunɗo kaasi ko tan on juuti o ko juuti ka nato ngal ɗo damal kono min no heɓi hunde wotere ko yurmiran e nder nde ɗo mayde no woodi leso momi jangi e nder nde ɗo mayde wallahi mi tawaka o sonnaji ko feƴƴinay noon mi meeɗa andude moodi makko mi meeɗa tawede hay daaregol moodi makko ɗin asaf wallahi kono kam woni ɗo ni mi tiiri leson jano mo min momi jangata wattana hooranka wonki am mi yiɗi sendodade e on e mon mi sendodo oɗo leson e moɗon oɗon no leson kadi ko ye aji ɗiɗi qur'an yani yadurawla hayatul qur'an ayatan min kitabillah Allah jomirawo subhanahu wa ta'ala gonmo dalka aya qur'ana
وإن وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وإن كان هم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره إخوة الإيمان ديرو تقبل هذه الكلمتان خفيفتان في اللسان ثقيلتان في الميزان ديرو كونغوليتي وانت تبلت كوهيفتي دي كدنغال دي أجانغالي كونو كو ماونو دي كبيسي كماندو كي جومي سبحانه وتعالى كونوا معي وانا يمسي بجوبة تدو بجونا دي ونانير إمادي يوالا أوكي نوكين تيلي أذن واعية نور واجي تورتون مسي بجوبة تدو إذن الله جومي سبحانه وتعالى تجي أن ندوفوتا ولي أسكمي نوكي دي دولي نولي كوارتين إن تبكي دوما جي إخوة الإيمان أول شيء الله جومي سبحانه كون بما جومي سبحانه تبارده وإنه وهم خلق الموت والحياة أول شيء خلق الله ماذا الموت قبل الحياة لماذا إخوة الإيمان قل ليبلوكم أيكم أحسن عملا لهذا قال الله تعالى هناك أيضا وما تدري ما تكسب غدا وما تدري بأي أرض تموت هذا دليل بأننا لا بد من الذياق هذا الموت نحن في الطريق كل يوم نركض إلى أن نلتقي بالموت لهذا قال لم يقول الله تعالى فأينما تكونوا سيأتيكم الموت إذا هنا ولكن قال فأينما تكونوا يدرككم الموت هذه إدراك والإتاك الموت هنا فصلتين فإن وأنه يأتيكم الموت ويدرككم الموت بيجي فهمتين له فأينما تكونوا يدرككم الموت كلاك وندو ما ينهيو تطعم إنه قال كلاك وندو ما ينهي أريدهم أوسع عندي سموين ما ينهي أريدهم أدوغيرهم كا كونوا مسيرجون تدلو وإن فأينما تكونوا يدرككم الموت كلاك وندو ما ينهي تطعم كونوا فيرتي مسيرجون تدلو كونوا الله إني ففروا إلى الله جميعا كون في ولا يا قرآن كمن هو إليه ففروا دقي الله جل سبحانه وتعالى وانكم دقي مكانكم الله كون دقي دقوله كوي أن دقوا ما أبتم كدمانكم هذا هو دليل هذه الآية ففروا إلى الله جميعا ولكن منه ثم ماذا إليه لتركبون طبقا عن طبق هذه الآية تفسر بعضها على بعض إلى آية سوما سجتنيدي يفيرنت ويا آية قرآن أدنى كون فعل فهم ديو آية قرآن موسيقى جمعة هوليان دو مايدة هاي إغوتو ميدن أندا كونتو مايدن نانغتما كوي ليدو هندي مايتا إكو ساي هم مايدة كونو مايتا وماتا نفس مايدة تكسي بغدا هاي وانك يقول أنك بتاكي هانكي جانغو ولا فاقي جانغو داري أولو باندرا ميدن دانسو متيري ما كوندو موتي مكو بهولي دو واندما نبي موالي لبتاني موني يكوما موالي ولا أنتو ده هاي إغوتي خطو الإيمان أولو سن ناجو وإني بايكو مودي أنوالي فيلو كو إتنو لانغو نيوسا fewnu ko ƴettuno lan o nawna fewnu ko ƴettuno lan ko pellet mo wawani hoore makko ɓeri dole makko ɗen o waɗi yer makko on ɓay tum o waali ke labuna en tant que mo waali mi yangantoma ha Allah ƴettalan e muɗum walla ha o immo la hawla wala quwwata illa billah mi yangantomo ha o immo walla ha mi lutta e muɗum kanko lutta e muɗum kono yanganto moodi am la ilaha illallah nabi sallallahu alaihi wasallam koni ɓe hewti oɗon faɗa en tiro wonde so labaɗo ɗo nabi sallallahu sallam koni ɓe yewten ɗo بأي أيما امرأة كلا أنصنا جمايل وزوجها راض عنها دخلت الجنة. يالله ده ونو بسنا بنينا بنتدو بالجنة بيرجع جمودهم. يالله وادهم بمودي بوهم وبلتو إمودهم ثم الله جل يتتاو مصيب جل بتدو به. للأسف نحن نعيش في أوروبا. للأسف نعيش في أوروبا معيشتنا في أوروبا كمعيشتنا في دول غير أوروبية خاطر الإيمان. مصيب جل بتدو به. بتركي على جوم رسول الله وادهم أوروبا بسنا على جوم رسول الله الجنة بيرجع جمودهم. داري أوروبا سنا جو. ko hombo e dankade ko modi makko ɓawde o yalti ko on to iwi kaka modi makko ɓawde o fokkiti ko on mo yahanno ko haaju modi makko ko won woni ko hewtito musidɓe julɓe tedduɓe mayde ngal teɗɗimo ko lawol inna ɗoftike modi maɗa yer maɗa on mi nani hay yewtere ɗo si sonnajo waynike no modi makko innilan hotude gorko on bojjayno mi nani nden yewtere ɗo gorko on wullayno musidɓe julɓe tedduɓe honɗum siatul rahmi yaajugol ɓerde makko nayi makko e yigol oɗo sonnajo heno daranimo yere embertaka makko on musidɓe julɓe tedduɓe oɗo sonnajo yaltaka moodi makko mo yeehi fi haaju moodi makko fi argol weltina moodi makko on no waali no nawni allah jomirawo so hoddemta ko ɗo la jama ko ko huɓata wallahi musidɓe julɓe tedduɓe fa innaha matat si hawri ko ɗo o mayirni eno yewtino nanirɗen ɗo ni o maayi e dow lawol allah jomirawo subhanahu wa taala ala ko watte noon sina husnu danne bi sina moƴƴugol jikku moƴƴugo koyte kon sikke moƴƴe makko toɗen allah jomirawo subhanahu wa taala yo allah tawno ɗen ɓe jomirawo subhana inni wondema
kala on sonnaɗo maayiɗo tawi ko e ɗo laawol ngol moodi makko wela e muɗum o maayi ko aljanna wiya ɗum heɓa ɗum tawede ɓe musidɓe julɓe tedduɓe leso aranomo mi tira oɗo sonnajo idan ta'atul almar'a الطاعة المرأة لزوجها مهما يبلغ الحياة مهما يكون المصائب نواني وسطندي no bittiri wala bittiri mi tira leso e mudum do hollugo sonna jaka ko jaka sonnajo on ko o yankino ni modi makko ko wadani modi makko ko dofti modi makko no fandi dare o do hande ko hoti musibbe julbe teddu wallahi o yehi tay ko e lawol modi makko hande ala sifata makko sanagol do kongol idan musibbe julbe teddu do ko go goto kala medo jango o leson sonnabe jango o leson enen duyi ben kadi worben ka jangen o do leson hakkudeji meden e sonnabe meden ben weden woybe tata pelleti musibbe julbe teddu be hara ko etatobe nde sonnaji ma no ma peut-être an kada weltanimo parce que weltana goto sonnaji ma do yafanomo dum do tun wada ko jomirawo subhanahu wa ta'ala yeda o sonnaji ma aljanna musibbe julbe teddube nyande bo ndiyan natuno e der saare ndiyan naati e der saare ha saare men heewi fodda yolede sonnaji goto no moyni modi makko e nene o modo ko ni yaltudoge o yini sabbolan seeda e nene o kelan tan mo seeda be ni o yini ko dum faada o yini nam faala o kan tam jetta cionci ni borno albis libasi dum go cionci andi sabu honɗum ñande mi arayno ka moɗon ko tiggare fawno haɓe naati ka moɗon ko firti hande kadi mi harminama ɓalnano higollu sona ono joni noon ɓay tun ndiyan ɗagal ɗo enan yoolade accen ɓorno coñcanɗi goto inni mi newnanima o ɓonni coñci makko ko fokkata yaltugol ɗon tun ndiyan ɗan hewtima musidɓe julɓe tedduɓe o nangi nokkude sannu sunnu o fokki tun gorko makko nangi mo pooɗi o inni hey kam mi daɗata o inni gorko am o inani komi landima gorko gini mi anda andi komi landima o inni mi anda ene si landikama jabotoɗam o inni a anta radin anni la ilaha illallah wona ɓiɓɓe mo landi mo fi makko wona jewdo jowti mo landi mo fi makko wona ɓiɓɓe makko ɓe mo landi wayni ene hiɗa yafanilam tagu ɗon sumo sonnajo on en moɗo eyni ene mi landoma yandi ka ɓerde ma laaɓude hiɗa yafanilam hiɗa wela fiyam wayni wallahi miɗo yafanima miɗo wela fi maɗa ndiyan ɗum naɓe sonnajo musidɓe julɓe tedduɓe e nder oɗo qissa ɓeyni o gorko ari o waali jamma himo wulla fiyoɗo sana ɓenmi jamma ko jooɗi mo wulla ɗon allah jomirawo subhanahu wa ta'ala ko ɗon weɓiti koyente kon hito ardi ɓawa makko ɗo ennamoya abdallah koye o jiyaɗo allah wota wullu allah jomirawo subhanahu wa ta'ala o waɗi sonnaji maɗo yimɓe natoɓe aljanna saabu ko ɗoftima kon o yafanama saabu ɗuman kada yafana bakkatuji maɗa ɗi la hawla wala quwwata illa billah hadihi ta'a oɗo ka sonnaji koye ɗum ɗoni ko maayi musidɓe julɓe tedduɓe ɗimmon ɗum ko honɗum lesomi tire oɗo sonnajo ko fameten e muɗum musidɓe julɓe tedduɓe ndeɗo mayde hay goto meɗen alanade garanti wota goɗɗo nenno tububuye muɗum on ene oɗo sonnajo so innano so yehi ka labotani tum nde mo yalta yo ko hirogol modi makko tum o maaya eno est ce que o waɗayno ɗum o yahatano nde ñande labotani o wallahi ɓaysi mayde aɗa darke dambugal ɗo en fof ɗen nder ɗo ka sine darke ɗo jonde inni nan faala goɗɗo ɗo wallahi ene fo ñinne ndaaro mawɓe ko ɓen ɓuri nawyude ƴette ɓen ɗo moɓe ñina ndaade pay ko sukaɓe ko ɓen ɗo woni heccuɗo femɗo sukaɓe nayda mo ɓe men bugoto en bugonito ɗo ha ronke par ce que inni ha joni ƴette fof wallahi fine tata hayso ɓe utta koye e rewa e makko e hiɗon jeli ko yitte ko mayde boto allah inni ko yudrikikumul maut mayden ko taw hewtotonde no nanga on kadi sa nde o sikkata ko ɗoyten nendu tuubuye o musidɓe julɓe tedduɓe wota goɗɗo kadi innu min femɗo inan eɗo alhaali hiɗan wadde ɗum ɗo femɗo walla femɗo no wadde ɗi piiji ɗo mo wawata juulude alhaali mo wonɗa ɓe so tawi ɗum hakkille ma ɗino timmiɗe bona juulu rewa allah jomirawo subhanahu wa taala saabu daare julde fof ko ɗum allah woɗɗintiɗe julde ko wayni wala taqrabu salata wa antum sukara kono atti honto o wayni sambatto ɗum ɗon o wayni hatta ta'lamu ma taqulun wota on ɓaɗi e julde so tawi wonma hakkille moɗon felno nde ala ko on sulɓe kono o inni kono wota firtali wonto ɓacci julde nde ko inni wo hatta ta'lamu ma taqulun tuma hakkille moɗon nde arti wota hande ka ɗum andi ko noon haalde ko ɓaɗe allah juulo en andi jaka julɗo on no wahuɗa o no wahuɗa araɗa ka finde ngal ɗo dambuga finde ɗo julde idan ihwatul iman wota en nenno tuubuyeji ɗi ko leso mi tiiri e nder oɗo sonnajo wondema jaka goɗɗo si nennal tuubuye o wallahi haray o ɗi neɗɗo malaɗo ko jomirawo subhanahu goɗɗo nen ni tuubuye o anda mayde konto nangatamo haray o woni neɗɗo malki saɗo yallah danno tawede ɓen ɗon ko ɗum waɗi senda en jangui soto en jangui kadi ka deftere al-akhdari to ko ɓen taw wonnima kon wota o innu wonno ko pellet mi tuubay ñalande karre walla tuma ñalande karre hewti ɗum ɗo ko hunde min alamati shaqa no tawa e min piiji wonte ko malki seede musidɓe julɓe tedduɓe o so feƴƴiɗo musidɓe en julɓe tedduɓe mi antine yewtere wotere feƴƴo ko miñata ko juutinta komi ɓeytan yewtere wotere en gadi ko fii koyinte ko yani al ijtima jogodiral musidɓe julɓe tedduɓe nde sallllahu alayhi wa sallam ɓe yewte e yewtere wotere ndaare deftere inte ɗon rifqan ahlu sunna bi ahli sunna deftere ko undenete rifqan
ahlu sunna bi ahli sunna deftere ne ka fuɗɗorde mayre ko ɓe attiyode ko ni'matul nutqi wal bayani ko ɗum attiyo damal immal ngal ko ɓe yewti e mayre ko ni'matonde alkalam bil khayr woni yewtugol konngota ko moƴƴuti yewta e muɗum dameɗe ko noon ɗe ardin hino e nden deftere ko hadis Allah sallallahu alayhi wa sallam ɓe yewti wondema enen yimɓe ɓen si en wondi ko ɓuri e moƴƴude meɗen yen reeno piihu gotum wa inni uhadirikum iyaha miɗo rentinon e muɗum utruku qila wa qala wa kasratu sual fa innaha tufarriqu ljamaa wa inni womi rentini on wi'ama fa inna hada tufarriqu ljamaa ɗum ɗo wonne koyte hakkude yimɓe musidɓe julɓe tedduɓe saabu wonɗum yusi'u dhan hebbine koyte kon sikke imma yu'akkidu cheytan fima baynakum cheytan tabinde ko nder ɓerɗe moɗon ɗen yusabbibu tafriqa fima baynakum wal mashaki fima baynakum wona saabu ko ha koyte kon certigal hakkudeji moɗon ɗen e huɗogal hakkudeji moɗon ɗen e sikki hakkudeji moɗon musidɓe julɓe tedduɓe ɓurasi ɓe indi wondema utruku qila wa qala wi'ama wallahi yimɓe kaɓe mowodiri e falama bonde ko hangol sengo ɗon nde sallallahu alayhi wa sallam hiɗen andi wona no ara e affaire ka yewta fi muɗum ko ɗuuɗi ɓe indi wona wo yimɓe so ɓe faala andi ɓe heeɓi doole walla ɓe faala andi ɓe nantodiri wo laare ko ndeɗa joni ha ɓe ɓe indi wo saba ɓe mo addi leggal mo ɓe addi leggal ɓe indi tuuɗengal mo ɓe tuuɗi leggal ha tungal heeɗi ɓay leggal ngal heeɗi haɓe kayni ɓe noon fof heeɗigal ɓe indi e mboɗo jowti doole o ɓe mono haydade leggal ore mo o indi kisanno wona pellet adde on fof leggal to ngal adduɗon ɗon kadi o ɓe adde ngal leggal ɓe indi hawtade ɗe leɗɗe ɓe hawta ɓe ni haɓɓede ɓe haɓɓiraɓe gay ɓe ni tuuɗe mo ɓe mo yo nangi onon fof mo ɓe mo nangir sengo tuuɗa mo ɓe nangir sengo ɓe tuuɗaɓe ɗon ko ɓe ronki helde rasulullah sallam ɓe ni hakkada ida tafarraktum tafarraqu bayna qulubikum si hawri on seedi tum ɓerɗe moɗon ɗen seeda e lo on si tawi noon woni on jogodirke ko ni woni goɗɗo ko neɓɓi tuuɗa on heɗata musidɓe julɓe tedduɓe idan nde yimɓe hakkude maɓɓe no saako ko wowoɓe atta hakkudeji maɓɓe musidɓe julɓe tedduɓe awwal chey deuxiéme ko honɗum wonta ɗum musidɓe joni nden toɓɓe ɗum haalon fi muɗum ɗo ko en ƴeto wongol yimɓe wallahi teddinoɓe heɓa confiance e yimɓe yeesoɓe meɗen ɓen wallahi teddingol e heɓangol kadi yimɓe yeesoɓe meɗen ko très importance ɗum noon wona firna joni min komi taali on ɗo e janggude karama koye meɗen ɓen no ɗon kono komin tum kala neɗɗo mo Allah waɗi yeesojo meɗen heɓen confiance e makko teddinen mo wallahi ne sallallahu alayhi wa sallam ala ko ɓurayno e mettude e sahabaɓe fof ko toɓe ƴetti goɗɗo ɓe ko ɗon yeesojo moɗon on ha gayno yaha haysi on yeesojo mon toon ko falji a dogi a ari ga harna kanko ma yahu hewde ɗum ɓen ma yilto on to waɗejo mo ɓenna yimo to ɓenna yilto o kanko ma yaaru o wawa yilto wallahi so tawi hara ko ni wurno hakkudeji meɗen si goɗɗo men haali konngol tawi wona hoorejo meɗen on nanira wona kanko yamri o yewte wona kanko jonni konngol yongol feƴƴine wallahi si haala maga nene ko homo nanirɗangol kanko kamɓe yewti ko rowna kamɓe de a wajo hananiren ɓe kamɓe acci hananiren ɓe musidɓe julɓe tedduɓe ɗum ɗo ko hunde moƴƴede hakkude jamaji ɗi ko diine islam ne yewti o ka islam fonno hiide higa jogiti koyente ko honɗum a thaqafa higa jogiti koyente ko honɗum kadi ga jogiti koyente hay politique e nder makka moƴƴa no jatɗo ɗum kono ko so tawi en janggi fi muɗum hande e biliki hakkudeji men fa koyente koyente kon diine islam kam fayre ko ko politique ala ko diine tun ko qala lam taqa sallallahu alayhi wa sallam musidɓe julɓe tedduɓe ndaare ko hombo fewde sallah sallam koɓe lammino laamu aboubacry siddiq o laamodi laamu ngu wonde kadi e diine islam kam musidɓe julɓe tedduɓe ɗum ɗo hollugol e honɗum kala mo neɗɗo ma jom hikkiɗi yeeso meɗen teddinen o respecté mo musidɓe julɓe tedduɓe min awwalil falah ɗum ɗon tawa e hunde ɓurande nafude nawra en yeeso musidɓe julɓe tedduɓe e nder toɓɓen en pooɗe nder muɗum koɓe jangguiti nder ɗo kon fof kadi holla e hunde to no woodi wakkiloɗen goto kala e meɗen ka woniri wota en wiu kaari waɗama yeeso kanko tun gollata kala ka darɗa tawɗa oɗo waɗama yeeso enen a wawi o waltade nde toɓɓere accum ado minamaye ɗum ɗo ɗo so waɗi ɗum kadi no hawri an e makko haranayi nokku ngo yewtata yewtuma ene ɗum ɗo so waɗino ɗum moƴƴi hokkamo ideji no gasa e lawo ala o yiyatno tuma naftoro e muɗum o moƴƴa e nder muɗum ko ɗum Allah yini honɗum wa amruhum shura baynahum koyeɓe disoɗo hakkudeji maɓɓe ɗum noon musidɗa julɓe tedduɓe miɗo hattinoɗo yewtere ande mi jonten sade kala ko waɗa yewtere nden ɗum system brode islam habe gerade hier gesagt ich werde das zusammen Kurs inshallah zusammenfassen haben wir gerade erzählt über das ist untereinander und dieses Leben zu leben wissen wir alle es gibt keinen Mensch diese Welt gekommen dass der ewig ist es gibt keinen ewig Mensch gibt keinen. Wenn das wäre eine ewig Mensch sein sollte oder gibt in dieser Welt, Prophet Allah wird niemals gestorben sein. Aber Allah sagt im Koran selber, innaka mayit wa innahum mayitun. Du Muhammad, du wirst nicht gestorben sein werden. Irgendwann. Aber was habe ich gerade mit euch in diesem Programm, wo wir gerade sitzen haben,
Ich habe ein paar Sachen davon gelernt, Neuigkeit gelernt. Das bedeutet Geduldigkeit. Geduldigkeit in dieses Leben. Geduldigkeit untereinander. Geduldigkeit in diese Ehre. Wenn wir zusammenleben, mit deiner Ehre lebt ihr zusammen. Musst du selber wissen, das ist meine Ehre, muss ich respektieren. Das ist mein Mann, muss ich einfach kümmern. Wenn der krank ist, muss ich nicht auf ihn weghauen. Soll ich einfach vorher denken, vorher als wir geheiratet haben, der war doch gesund, ich war doch gesund. Also, wenn der Krankheit kommt, was soll ich denn machen? Ich soll ihm zeigen, dass ich immer noch da bin für ihn. Wenn sie auch krank, der Mann soll ganz genau auch so machen. Ich bin da für ihn, egal was sein sollte. Diese Frau wissen wir, der Mann war krank. Die hat auf den Mann gekümmert die ganze Zeit. Aber Allah, was Allah macht, lieber Gott, hat uns gezeigt, wir unseren Seele wissen wir nicht, wann oder wo und welche Zeit und welche Tage, welcher Ort werden wir sterben sein werden. Keiner von uns weiß das nicht. Das ist eine Geheimnis. Das ist eine Umdeckung zwischen uns und Allah. Deswegen, die Tage, wo wir gestorben sein werden, kannst du niemals zudenken. Das kommt einfach automatisch. Plötzlich kommt einfach auf drauf. Musst du akzeptieren. Oder so oder so. Deswegen haben wir gesagt, man muss einfach dieses Herz sauberes Herz haben. Von jeder Mensch, der mit ihm zusammenlebt. Diese Frau hat sauberes Herz von seinem Mann. Hat sich gekümmert, auf ihm gesteht, alles gemacht. Aber Allah sagt, du wirst vor ihm gehen. Der kommt hinter dir nachher irgendwann. Lange Zeit, dieser Mann liegt noch nirgendwo im Krankenhaus. Der liegt im Krankenhaus. Die Frau sucht die ganze Zeit, macht was sie kann. Aber Allah sagt, ich lasse deinen Mann noch mal leben. Du bist der Erste, der vorne geht und der Mann wird noch hinter dir kommen. Das bedeutet, muss er wissen, unsere Seele selber, egal wer du Muslim oder Christen oder wer du bist, deiner Seele weißt du nicht, wann wird er wieder zurückkehren bei Allah, bei Gott. Und das wird, egal wie, das müssen wir das akzeptieren. Diese Glauben müssen wir das in unserem Kopf annehmen. Denn wenn wir das erstmal in unserem Kopf angestellt haben, müssen wir untereinander gute Charakter haben. Gute Charakter haben, gute Umgebung untereinander zu haben. Das ist ein Ziel, der groß für uns zählt. Das bedeutet, sind wir alle, hier alle sind wir alles Gesetzen. Wegen was? Wegen zwei Leute. Erstmal sein Mann ist gestorben. Zweitens, die Frau ist gestorben. Du liegt im Krankenhaus, deine Frau ist gestorben, aber wir sind da für euch. Diese Frau hat uns gesagt, dass sie war ein sozialer Mensch. Sie hat uns gesagt, dass sie einfach die war sozialer Mensch mit uns. Das bedeutet auch, habe ich gerade gesagt auch, wir müssen alles in diese Gemeinde, was diese Gemeinde organisieren, wir müssen auch nochmal wissen und verstehen, dass wir untereinander respektieren. Respekt von dem Mensch, Allah hat den Respekt von dem Mensch gemacht. Allah sagt im Koran, im heiligen Koran, also Pflicht von uns, dass wir untereinander Mensch unseren Geist respektieren. Aber heutzutage, wir gucken nur, wenn du sauberes Kleidung hast, ein schönes Auto hast, ein schönes Häuser hast, eine tolle Kinder hast, dann respektiert sie dir. Wenn du nichts hast, bist du auf der Straße, mir interessiert dich gar nicht. Nein, Allah hat es Pflicht gemacht. Schwester, Bruder, Allah hat es Pflicht gemacht. Du sollst deinen Bruder, deine Menschlichkeit respektieren. Respekt andere Menschen, egal wenn der reich oder arm oder egal was. Einmal, sage ich euch diese Geschichte, werde ich das noch auffordern, inshallah. Einmal sage ich euch, war ein Mann auf der Straße, der läuft, hat jemand gesehen, der ist behindert. Der hat auf ihn gelacht. Der hat gelacht, bis er auf den Boden gelegt hat. Und auf einmal sagt Prophet sallallahu alaihi wasallam, sagt, warum lachst du denn? Sagt, ich lach auf diese Majnun, der ist behindert, der ist da laufen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, darfst du nicht auf ihm lachen. Der Barmherzige bedeutet, wenn du siehst, jemand verrückt behindert ist, was musst du denn für ihn machen? Du sollst für ihn Dua machen. Das bedeutet, bete zu Allah. Ich bedanke dich, Allah Gott, dass du mich nicht verrückt gemacht hast. Aber ich bitte dich, Allah, dass Allah dieser Mensch, dieser behinderte Mann, dass ihm zu heilen seine Krankheit. Guck mal, diese Barmherzigkeit. Deswegen müssen wir das untereinander haben. Nur bei uns Schwestern Islam, inshallah, werde ich mich hier hinterhalten. Wir werden nochmal, inshallah, unseren Brüdern, die hier sind, die, inshallah, das Mikrofon geben. Bitten wir euch alle, jeder von euch, inshallah, versucht, deine Lieblings, was du liebst in deinem Leben, das wird das Geld, jetzt nochmal Almosen zu geben von unseren Schwestern, die nochmal ihre Leichen nach Afrika so zurückgebracht haben. Was ich bejuge telwa entrodri enfore ofisa billah kadi ne Afrika no le kaya sito kala mo Allah ta man wadu ba ane oro masito meden sabo wado sonna je fejini wa wana ho makay fusu mo ko no wali mosi bejuge teldume wa ne bedo ba le andi fure o natama ko le andi fure sinati ko kale si wallinte
anden noon kala men ƴettuɗo wallahi hayso ko sentugo tan ko sentirgoyo waɗoɗa inna ko fi oɗo fure ko fino oɗo fure nattire Allah jomirawo subhanahu wa taala o ko mo inni wondema hon ɗum o yewtita ɗum ɗon joddi mawnude wasa goɗɗo ƴetti ko inte kon abbere gawri o ukki e nder leydi o ombiti ha o gayni abbere nde wilite ko inte kon gaddo 60 e nder wilte ko inte kon calɗi 4 e nder ɗin ɗon calɗi walla calɗi jeɗɗi e nder ɗon calɗi jeɗɗi wilte e abbere tan juuti ko into gabɓe temedere tan kene musidɓe juuɓe tan ko un cent woni ko waɗɗa cent goto on ko waɗɗa musidɓe juuɓe teddu donc ara en tolodiri yande goto kala e meɗe gawtata awo e jonnu ara mbiɗa hewtana micro on inchallah kala ko e meɗen woni ko ɓeytanta en seeɗa inchallah on sumatin ha reyten juɗnal tan. Ich begrüße alle hier, die Familie von Kadi und Freunde. Also ich wusste nicht, dass ich hier eine Rede halten soll, aber das ist eine Ehre. Gefragt, jetzt ein paar Worte über Kadi zu sagen. Ich selber war sehr krank und als ich war auch in Koma gewesen und als ich aus dem Krankenhaus nach fast einem halben Jahr zurück in mein Geschäft zurückkam, hat Kadi Praktikum bei mir in meinem Laden gemacht. Ich habe die erste Afro-Salon in Köln seit 1989. Als ich zurückkam, sagte mein Mann mir, Baba, dieses Mädchen ist sehr nett und ich glaube, wir haben jetzt jemanden gefunden, die mit uns richtig gut arbeiten kann. Dann habe ich Kadiatu kennengelernt und wir haben uns sofort, das war Liebe auf Augenblick, ich war die Mutter, sie war die Tochter. Also, Kadi, bin ich froh, unser lieben Gott dankbar, dass ich einen Mensch wie Kadi kennenlernen konnte und auch mit ihr alle diese Jahre arbeiten konnte. Die war, ehrlich gesagt, sie hat die Islam-Religion so schön und so gut erlebt, also ihr Leben war die Religion. Kadi war mit Gott und Gott war mit Kadi. Egal wo sie war, egal was sie gemacht hat, hat man gespürt, die Spiritualität in ihr. Und das hat sie richtig ausgemacht, dass jeder sie geliebt hat. Sie war ehrlich, ich konnte meinen Laden in die Hand lassen, einfach schlafen und ich weiß, Kadi ist da, Kadi kommt und Kadi ist da. Es ist traurig, was passiert ist. Es ist gestern, 14 Tage ist es passiert. Und es war nicht weit von dem Laden. Und wie Gott so macht, die Polizei kam zu uns und fragte, ob wir ein Mädchen oder eine Frau kennen, die Kadi heißt. Kadiatu Diallo. Und ich dachte, was hat Kadi gemacht, was ist los? Und sagte die Polizei, sie hat einen Unfall am Rudolfplatz, sehr schlecht, also sehr schlimm. Und die ist an der Uniklinik gebracht worden. Natürlich war ich dachte vielleicht, Motorrad ist ein kleines Unfall. Die Polizei sagte, sie war auf der Stelle tot und die musste ihn wieder beleben. Da war ich sofort außer mir und die Polizei war sehr nett. Und bin ich dann direkt an der Uniklinik gewesen und da lag sie. Genauso wie für 2 Jahre ihr Mann in der Intensivstation gelegen hat. Ich guckte sie an, als ob sie geschlafen hat. Dann habe ich gesagt, Kadi, ich komme morgen wieder. Sonntag war ich da und
Sie war 2 Stunden vorher weg. So das ist, sie werde immer in mein Herz bleiben. Und jeder, die kannte, der Kathi gekannt hat, bestimmt fühlt das Gleiche wie ich. Ich werde nie einen Mitarbeiter haben, vielleicht nur von Gott, wie Kathi. Möge Allah sie in den Himmel machen. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Musibe julɓe tedduɓe haray e ni oɗo seede ɓe seedike dow oɗo sonnajo ko kamɓe makko woni e golduɗe kamɓe woni ko wondi e mum mi lando e mi toro e mi jeeja en si tawno enen goto kala wonɗo e gollideɗe ko ni mo gollide muɗon seeɗa to e dow makko ene gonɗo heɓaton wallahi heɓotako musibe daare ko seedi hay on boutique ko gonɗi nanguimo enen wonɓe ɓen tigi heeɗiɓe ɗo ɓe mbuy e meɗen ɓay tun ko en worɓe en yaltina tun ka yeeso won ɓerɗe wulɗi wallahi en yaltinali gonɗi ɗin ka guite kono gonɗi hewti ka neɗɗo heɓɓe meɗen musidɓe julɓe tedduɓe ɓurten laɓɓinde jikkuji laɓɓinen ɓerɗe laɓɓinen wondigal ngal ɗum ɗo holli en ko ɗasmini janggi o sonnaji ko tiiɗi haray musidɓe julɓe tedduɓe mi torto emi jeejen enen ɗo fof kadi goto kala e meɗen yo eto oɗo waalike maayi enen kadi kono walte maayide woten haalu e makko ko boni e makko haalen ko moƴƴi e makko ko oɗo kamɓe goldi mo ono bonade o kono wallahi o ari tawi ko moƴƴireji makko ɗin o wawaten par ce que moƴƴirte no ɓuuri koyente kom si faldini ɗin hakkude kamɓe toon enen kadi kon ɗo jikkuna sala woni ko yamiri en ko haalen e maayuɓe meɗen ɓe fureji meɗen ɗin e nawnuɓe waaliɓe meɗen ɓe haale e maɓɓe kon ko moƴƴi kon e maɓɓe ten haala ko kon kon e maɓɓe aɗa mi hatti inchallah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا ثم الصلاة والسلام على أفضل خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم مسيب جلبة الدباء يوريك ونيرام الإسلام إنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تيبي تنقل كرمكو يمين بنو wondi e maɓɓe ɓen mi wawi ƴettugol no yewtere yeeso moɗon kono haɗa na yewtere juutede inchallah ko waɗi kamɓe ceerno men ɓe ɓe yewti ko duwa yewtede kon fof ɓe wawi yewtugol fiyo sonnajo ɗo ɓe yewti en kadi si musidɗo men maayi ko honnu e comportement ɗo ɗen comportogol feere makko ɓe laaɓani e enen kadi reewi are oɗo sonnajo buye men kasara anda millan jeeyaɓe ɓe andamoɓe mi andamo mi nanalde makko ha hande kaka mi ani ka fatude ɗo wawi nande fi makko no yewtire ni mi andi ha inde makko ndey ñande gonɗo sallallahu alaihi wasallam no jooɗino fure feƴƴina yeeso maɓɓe ɓe furo feƴƴinama wonɓe takko nelaɗo ɓen ɓe wooli o fure ko moƴƴi ɓe ni a kaari joni oɗo ko neɗɗo kelɗunoɗo neɗɗo wawɗo ni e ni ɓe waccimo moƴƴa sallallahu alaihi wasallam inni wajabat waɗɗike ɓe haaɗi ɗon wonto e ha kadi fure o kadi feƴƴina kadi jama on wowli on ɗon piiji bonɗi ko wonduno e mum a oɗo ko neɗɗo wawɗo ni e ni o kellano e kawtal makko wowno ni e ni sallallahu alaihi wasallam inni wajabat waɗɗike ɓenni ene laaɗo oɗa feƴƴime wooli ko moƴƴi ayni waɗɗike oɗo kadi feƴƴinama bonɗi makko ɗi wowlama ayni waɗɗike ko ɗum ɗo woniri sallallahu alaihi wasallam inni fure ettaɗo feƴƴinede wolɗomo ko moƴƴi sifi ɗon ko moƴƴi e makko anduɗon koye makko on ɗon aljanna o waɗɗanike mo fure hikki ɗo on kadi wolɗon piiji bonɗi ko wonduno e muɗum on heɓanalo moƴƴere e wotere nde sifo ɗon on ɗon kadi yiite nge waɗɗanike mo kono ɗum ɗon holli wonde bande neɗɗon si a maayi ɓe wonduɗa ɓen e mum ɓay ko ɓen anduma ɓe ɓurma andude ko ɓe ñawuma o ko ɓe ñawuma ko torete ko hunde wotere Allah hara gundo ma on kadi hino yaade ko ɓe woluma kon si gundo on no yaade ko ɓe woluma kon bila shakka kaɓe woluma ɗon ko ɗon yarata ko waɗi kamɓe ɓurma andude se daari témoignage ko yimɓe seediti kon o sonnajo feƴƴindo ɗo e ha gurdam makko ɗan no sakkitori noon en inne oɗo inchallahu ko neɗɗo aljanna en sikke mo sikke moƴƴe en wata fellitugol a 100% ɓay komo Allah wi imamo nelaɗo seydi tani aljanna ko jogui totoɗen 100% neɗɗo aljanna ma ko neɗɗo yiite kono noon sen daari sifaji ko ɗo yewta kon
e ko nela ɗon holli en ko neɗɗo si maayi anduɓe oɓe ko sifimo wu se woni hara gundoma kon no yaade ɗum ɗon kadi ko ɗon mo yarata oɗo sonnajo wiya inchallah oɗo ko timmode moƴƴino heeɓi ko neɗɗo on jallani haɗa gonɗumar komi wiye enen mogodiri ɓen ɗo e haade wulleten oɗo ko hoore min ɗo ɗe wullude taw ko enen ɓuri yurmude hannde diine mo kanko waɗi kanko yittimmode ɗo heeɓi ɗen e jikko moƴƴo ko sifa ko enen kadi est ce que ko ɗum ɗo heɓete est ce que ko ɗum ɗo wonɗe yangana kon enen jooɗiɓe ɗo ɓe min e moɗon on ɗon est ce que ko ɗum ɗo wonɗe yanganagol enen kadi bimɓe kikiɗen ko fi heɓugol timmode moƴƴere hakkude men e kawtaljo men on hakkude men e musidɗo men on ka enɗam hakkude men emo gollidete enen hiɗen gollirde relation hakkude men e ɓeeɗo fiino wawiren heɓuɗen inde moƴƴere ñande mayɗen waɗi yo henane si a maayi hay goto waɗantama nafiqiyagal si a maayi no wowɗa noon ko ɗum yimɓeɓe wonata goɗɗo a tawananama nafiqiyagal ɗo no gasa ɓe waɗira nafiqiyagal saabu siɓɓe ma wonɓe takkoma ɗon kono si ɓe wedditoy ko hakkude maɓɓe wallahi ko wonduɗa koɓe ko ɗum ɓe wonatama si ɓe huuli Allah ha ɓe fanka hude ɓe jokka haaju maɓɓe haray wullen hoore men enen wullen o sonnajo ɓurte wullugol hoore men enen ɗo wattane yiila leeson goto kadi no woodi komi heeɓi e gurdan o sonnajo ɗo ko doɗe wattagol yiila moƴƴa konɗu wonɗum musidɓe ngal cellal men ngal cukayagal men ngal hoolorte si ngal ɗayni en si ngal ɗayni en ha ngal bonnani en lahara men o hare mere ɗayni daare o sonnajo ɗo moodi makko no nawno no waɗi duuɓi ɗiɗi no an koma no waawi si tawno debbo ngo tewtino ngal cellal makko kanko himo selli mo yeɗɗi key o abandoni moodi makko o inni oɗo fi makko ko lannuɗo ni oɗo fi makko o lanni hande kadi ko hande janggo mayata ko Allah anndi min o mi wata sacrifice o gurna annan e oɗo o jokka aduna himo leɗe porto ɗo ko tawtata ko liberté woodi hersa ala mo huɗata koko famɗa o waɗata himo e suudu makko himo gollude o abandona ɗum o gorko o jokka haaju makko kanko emo felliti o gorko maayi wona ha kan kadi gasa so maayoya wonɓe takko makko ɓen fof kadi naada ɗum e noppi makko ko honɗum o marno ko yoya Allah ko Allah ƴettitimo ɗo ko honɗum yimɓeɓe wiyenomo pellet yimɓeɓe wooleno ko waɗi ko enen ɗo fof haysi woɓɓe ɓe gareno kono fof ɓe garta ɗo woolen ɗi haalaji ɗi gonde wolde makko ɗo ɓe neno goto e makko ɓe ɗo hande haare ɓe hersuduno e makko hande haare ɗo e wona e leeso gorko men e debbo meɗen wota cellal men ɗaynu en wota jawdi men ɗaynu en wota jahuma ɗayne mayde no kadi hakkudol ma dande ɗo Allah inni wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid o inni o neɗɗo min tagi men gayni awa miɗo ɓattima ɓuri ko koɗonol dande ma ko ɓattude ma koye maɗa wargol ma ɗum koko wa'animo wa hiƴƴan ko leeron tuwon ko habba hare ɗo e wona e desakuyi andine wonde mana nane wonare warata wona yo Allah waru warata si balɗe ɗen lanni a yahay no yarata wo a yahay on acca yakke no woodi kadi komi hollitata ɗo haray wo siɗɗo men no feƴƴini oskirchen wo haray sonnajo no feƴƴini oskirchen ɓe ari ɗo ɓe holliti ɗum ɗon kadi awa haray ko teddungal jama on fof awa haray oya haalaɓe laɓɓen mi fate goɗɗo maɓɓe ar ɗo expliquana en c'est dans cette circonstance on ɗo feƴƴini par ce que ko ɗuma ko hôpital o feƴƴini alpha hara hewtay ɗo ɓay haalanola min no sa ari ɗo ɓeytana en ɗo seeɗa jama ɓurta humpitade ay toujours ɓeytana e jama on haray humagol association ji ɗi haɗa ko hunde ɓurde moƴƴude haray on tigui si ari e ɗeɗe janane hara o duwaka wedditade fi hoore makko haray torodirimo kala o ɗaɓɓo komo i haray torodiri jama fof watta ngol hiiɗi haray torodiri no kala yo daaru e moƴoɓere e association ko humo fi par ce que fi banu adama e wawa andude koko yanata awa haray torodirimo kala e watta ñiiɗi fi hoore mum haray ko ɗum torodiri e lillahi waɗi rasuli allo assalamu aleykum wa rahmatullah haray ko min fa ahmadou diallo hoɗɗo o eskiri haray yimɓe moodi jiwon oɗonani hoɗi ɗum soɗum wottude haray jiwon waɗi lebbi ɗiɗi ni himo waali heɗite konnen ko ɗuma o mari honnante tumeur cérébral ko ɗum ɓe wiɗum opérimo 2 fois o wandi 2 mois et quelque kono laati hanki mbimɓi hella 4e on o laati fude boon ɗum clinique
haray ko nowoni haray ko ɗum mba minen o excuse ɗo minen mari moƴƴoɓere kono hinaare ni o comme haaju waɗi ni ya fotte ka makko ko tiide yewte ɗam ni kon ɗum haray ko ɗum inni joni mi ara ko yewtina ga modi makko o haray joni haray mi togi ballal haray ɓa kanko o wata wadde haray ko nowoni assalamu aleykum haray si ɗum ɗon feƴƴi en jarni ɓe gollidoɓe kadi e o bandirawo men ɗo en jarni kadi bappa yani mi singamodi makko mi andaɓe ko hande ɓay kaka kajjatu ka suudu makko ko ɗon men adi werude ko bappa nani hono singamodi makko min nanno wiya kanko e miññiraɓe kajjatuɓen ɓe yewta ɓe o ɓe garino ɗo hanki ko honto yawnuɗa o mi wawani natude ka suuɗɗo mi wano e ɓawo kajjatu say mi naati ka suuɗɗo o haray mi tawimo ka kiising ɗo mi natuno ɗo hanki tawi hakkillande no turɗe wawata darde kiising on mi yaari kajjatu tawi kanko ko saɗori walugol ton hanki ko saabu yummede nden ɓe ni arko enen fo le ɗum ɗo hande nden haalduno foɗude ɗo hande kono e womi wawali ɗum ko ɗum haali wawali nadde ɗo joni noon koka gorol ni ɓe gandi woɓɓe ko hakkude maɓɓe siɓɓe modi maɓɓe ka ɓe gandi ka o fewtine mene gotoɓe ɓeygu koto yani mene gotoɓe ɓeygu koto makko ɓen o wi mi wawa nadde ɗo mi ronka yide kajjatu sey mi arɗo hoora mo dari ka kiisin ɗo mo defude o mi wawa nadde ko ɗum haɗi mi wala ga hande subhanallah subhanallah haray torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah naadu o sonnajo aljanna kala yangiɗo woni ko téléphone woni ko konngol woni ko jindugol woni ko hollutugol kala yangiɗo fi o sonnajo yo allahu o waɗanmo jotti aljanna yo allahu ɓeydu barke e tummodirangal koloñ yo Allah ɓeydu barke e tummodirangal koloñ yo Allah waɗu barke e ɓeygure mon nden on fof yo Allah yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah huntu haaju mon e ɓaawo mon on hunti haajuji amen ɗin e ɓaawo amen ɗo ɓa ko waɗɗon ɗo ko koye ɓaawo amen yo Allah huntu haaji mon e ɓaawo mon en torki Allah subhanahu wa ta'ala ɓe mawɓe ɓe Allah accide yo Allah ɓoynden e maɓɓe en toro Allah subhanahu wa ta'ala o sonnaji feƴƴinɗo Allah yaafo mo اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها وقها من فتنه القبر وعذاب النار اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبرنا وذكرنا وانثانا وهادرنا وغائبنا اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تدلنا بعد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين هري en torki Allah jomirawo subhanahu wa ta'ala ya laccude e mawɓe meɗen ɓen ko andintinna en e kala ko nokkure ko arɗen e feggagol walla ko yeggutugol e ko faljugol kadi hara inchallah jogɗum ɗo mawɓe men ɓe holliti en ɗo mi landa wonga très importance haray kon ɗum wonta ɗon ɗo sonnajo mo arɗe yono fatude fi muɗum ɗo taw est ce que no woodi mo o ñawli sewri mo o ñawli ñamande o ñawli ara yo hollita famille on de tawde wasi ɓe haalde ngal ɗo konngol ɓe sappene konngol teddugol ɗo sabu kala fure wandinaɗo e juulugol mbeɗa sa sabu lantono ɓenna ene o fure ɗo no jogti ñamande ɓe landotono somo jogti ñamande ɓenna yoɓanemo si awri ala ɓenna komo ƴettatamo garanti ɗum ɗo fof taw ko hollugol fure on si surrama tawi himo ñawli aray kanko on wonkel ko wengotoki ɗum ɗo haare ko hunde hulɓinide bal no ari ka nokkeliji goɗɗo ɓe e neɗɗo sino ñawli o duwa ka juuɗe taw hatmo ñamande nokko ne ƴetta garɗo kono nde yoɓa taw ko ɗum waɗi haray landode ɗon si feƴƴi ɗon ga si hawri no woodi mo o ñawli ga tawi on tigi faraka haalude
no waya hiide mo ko haali famille on kadi yewta bayala ha wes jama on do ha tigi ko hunde wonde sutra o fala wadde kono en andu kadi Allah Qur'an makko anta afu aqrabu lit taqwa nde muñoto on tika tay ko o debbo ñawla kono o wali ko maayi mooti makko hande ka wondo ka gal wata ma hare tigi tigo min o muñjori ko ñawla ko fi lillahi wal rasul kono gol muññagol ma don kadi wona ka haaltan dum goddo ko yawata hakkude ma an e jomirawo subhanahu wa ta'ala kala waddo dum don kadi woya andu Allah lontinante buri konko o ñawli ma don aray musibe julbe tedduɓe sino woodi mo o ñawli yontigi haami so tawi kadi omkiri debbo fiirinda ko ñawlimo kon aray yo o yondino kadi o haalnaɗum kadi goɗɗo o haaltanaɗum kadi goɗɗo o muñño deƴƴa ɗon o acca ka jomirawo subhanahu wa ta'ala jontotamo ɗon inchallah musibe julbe tedduɓe aray ko ɗum ɓe hollitomi lando ɗum lando darga e konngol mawɓe meɗen inchallah مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر لميتتنا هذه اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها واغفر لها واكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم جازها بالإحسان حسنا وبالسيئة مغفرة وغفرانا اللهم آتها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها اللهم اغفر لها يا أرحم الراحمين اللهم اجعل الجنة مثواها اللهم اجعل الجنة مثواها برحمتك يا أرحم الراحمين واغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك واغفر لنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه واغفر لنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه اللهم أصلح ذات بيننا واجمعنا في كلمة الحق برحمتك يا أرحم الراحمين يا من أمرنا بدعائك ووعدتنا بالإجابة رب قد دعوناك فاستجب لنا رب قد دعوناك فاستجب لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين yang najabi doa maka juga sama dengan tiga kofo kami yang dulu dalam film Rasulullah kalau kemana kita dengan doa orang ada najabi doa do kofo ada musibah juga terbuat mau beri kedua yang mau beri aljanna mako untuk yang haji jimat ini cuma yang kata jimat ini orang aljanna ini jimat ini dan doa berjabatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, nous rencontrons également une fois encore notre grand frère, notre confrère guinéen du nom de M. Touré Amadou qui se bat sur tous les plans, je dis bien sur tous les plans pour les Guinéens résidents ici en Allemagne. M. Touré, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce qui s'est passé aujourd'hui ici? Bon, aujourd'hui comme vous venez de voir, nous sommes là, c'est pour la présentation des condoléances et la prière pour notre regretté Kadiatou. Donc, je pense bien, le public a répondu et puis il y a eu beaucoup de contributions et puis nos religieux aussi ont prié pour nous, non seulement pour nous mais pour la défunte aussi, Kadiatou. Ok, parlant de la défunte Kadiatou, comment les circonstances du décès se sont passées? Comment elle est décédée? C'est suite à un accident, le 23 juin, donc avec une moto, et ils l'ont amenée à l'hôpital et le dimanche, elle est décédée le 24 à Cologne. Oui. Ok. Elle est décédée à l'hôpital. Parlant de l'hôpital, il paraîtrait que son mari a lui aussi est également couché actuellement à l'hôpital. Qu'est-ce que vous pouvez parler de ça? Oui, Kadiatou était une dame très correcte, mariée,
Elle vivait ici avec son mari. Son mari aussi était membre de notre organisation ici. Donc lui, il est aussi en coma, ça fait déjà 3 ans. C'est elle qui s'occupait de son mari et nuit et jour, malgré ses occupations de travail et autres choses, mais elle était toujours auprès de son mari. Non, mais malheureusement, comme on le dit, l'homme propose, Dieu dispose. Donc elle est partie avant son mari, c'est elle qui s'occupait de son mari, mais maintenant elle est partie avant son mari. Okay. Mais on est sur ce lieu de recueillement. Entre-temps, on entend aussi un autre décès directement. Et qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? Bon, c'est pour vous dire combien de fois on doit s'unir. On doit y participer à des organisations, on doit s'inscrire dans les organisations pour nous faciliter, nous qui sommes devant cette communauté, pour nous faciliter certaines tâches. Par exemple, ici avec Kadiatou, avec notre collaboration, on a pu rapatrier Kadiatou sans encore donner l'argent, parce que la confiance est là. Donc, parce que aussi elle faisait partie de nous. Elle est connue et nous aussi, nous sommes derrière elle. Donc si la personne n'est pas inscrite dans une association, ce ne serait pas facile déjà de savoir si elle est décédée ou pas, qu'est-ce qui s'est passé. Et aussi, ce serait très difficile de mobiliser le public pour venir en aide. Mais une fois que la personne est inscrite à une association, c'est très facile, comme vous venez de le voir. Donc moi, je prierai tout un chacun de s'inscrire dans n'importe quelle association, d'être en contact avec les gens, de participer aux activités des organisations, en un mot de se faire connaître, de ne pas vivre seul ici, c'est très grave. Quel serait votre dernier mot? Bon, mon dernier mot, comme je l'ai toujours dit, nous, Guinéens ici, nous sommes nombreux en Allemagne. On doit se donner les mains et soutenir les projets de tout un chacun. On essaie aussi de créer des projets ici en Allemagne. On essaie de travailler direct avec la ville, avec l'État allemand, pour qu'ils sachent que nous sommes là. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes quelque part aussi allemands. Nos enfants sont là, on a nos femmes, et si on n'arrive pas à s'organiser, ce ne serait pas bon. Mon dernier mot, c'est de s'organiser, être ensemble et aller vers l'État. Merci beaucoup. Merci. Koto salamu alaikum, ni neto dong e kono adiongan. min ko Saydou Dalaba Diallo mi innete ko addilanɗo hande ko sabu battane o fatunde musidɗo meɗen inneteɗo Khadijatou Diallo yo Allah yafomo hari hande yimɓe wonɓe ɓen ka saare meɗen ɗo Cologne hino haldi fottugol ɗo hande fottugol yewta battane fatunde nden hiwrodira ko ɗum woni ko addilanɗo hande. Ok, o beɓe fatuɓe ni oɗo andiɓe ka o andaɓe? mi andaɓe moƴƴa mi wawataɓe sifade sabu si a anda goɗɗo ko juuti mi yiyamo tun wonde ka hoore lawol kono ko minani kon ko debbo moƴƴo ko adenjo moƴƴo tolki Allah yo Allah yafomo sabnelaɗo amin Allah on andamo moƴƴa mais quand même ko association goto wonno ɗon ka ko association goto men woni e nder argol ka association ga mi iya mo ara ga wonde be wada golleji molanaɗi kamɓe sonnaɓe ka association ɗo miɗo iyamo kono men andidira men ala men yewtata mi andamo fota. Ok, maintenant ko information on nu nanu ɗon fi décès makko ɓayri min minani yurmilam moƴƴa sabu ko adenjo wakkiliɗo adenjo moƴƴuɗo tambitiɗo ɗo yimɓe ɓen fof ka saare ɗo tambitiɗo kadi modi muɗum donc haare ɓay min minani ɗum ɗon woni ko yurmilam moƴƴa miɗo tori Allah en fof meɗen waɗen duwa yo Allah yafomo sabu nelaɗo. kono wawata wadde modi la femmo ɗo haray ko weltanagol jama arɓe ɗo ɓen fof maɓɓe weltanon onon kadi ɗo tañƴini ko média moɗon mi anda inde makko Guinéen de l'étranger haray onon kadi on weltanama batte ko tawdata ɗon kon si fuɗɗum ɗo kadi aray no moƴƴi kadi fa himmi jonna jama mi nodda jama meɗen on wonɓe ɓen ka saare ɗo e ɓe ala ka saare ɗo haray ka leydi étranger ka wonɗen ɗo ka jananiri ɓeyden jonnidirgol juuɗe fino yaren yeeso haray ko ɗum mari komi yewta on jarama on ñonon kadi on jarama bo ala on jarama grand kono inete ɗon et qu'est-ce que
vous êtes à quelle position dans la structure qui a organisé ce recueillement aujourd'hui? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Minko Amadou Minete, mais Sidibé Benota Lang, colonido. Aray menengo structure amendo ko association men wondo be nabe portal jama cologne. Donc structure amengo hare ko fi sugadi piji do fi mobido fatunde wala dennabo wala fi ka pay ko janga dude. Donc hare ko din don en structure. Hare fi o jiwodo ko way halde do sera fi makko ko jiwo ko mene wonduno no ko ngotundo be inna mo kajjatu ko association goto me woni. Donc jiwo onauna koni tay Allah mo yandi goddu watta hala ko ala cause ay balle makko den hewti lanata do mo de accident. Donc o accident makko non tay mo yiwtude kala laptane o ndarugo modi makko parce que modi makko karge la wali koma do ça fait 3 à 4 ans ni gila modi makko wali kono alhamdulillah jiwon gila me wondi do accu akke yandale mo do e goto mo maya fiide mo nawnu ko accident on tunta hewtike mo do ni ara ko jiwo nanda hoore ma no kelli mo nabidu e himbe ben gila mo ardo mi andimo depuis 2014 à hande ça fait 10 ans de cela tous moni pon clic association mo aray dal ko kello do annemo aray ko normal ko malnam. OK kono organise ga hande o funérailles fi makko kor makko no hewtini lagine ka mo ga ha joni haray koro hewto yino e depuis jeudi parce que bay mayi me yay kalaptane sori be ngini men koro ata marede ga ko nebi donc hare mi wadu feere ko mi wattaw men natta koron sina dum kambe be organiser fi mabbe ga jonno me yidi e nattebe koron me expliquani mo me woni problème la bay mede woy nattude kanko mo nattane me hande simen fotino me wadi réunion ngamen on men joni tay on mbodi makko din ben OK joni me wadi réunion on hande alhamdulillah mbodi fi ko koron ko nattirte ko dum do ngebike don koron hada hewto yino hansurama alhamdulillah hare dum non kadi structure mede mari kadi gikke don kadi suka furesi wali ke kuttoku be way men nattande hansi me yidi après no wodi gande kamen jonta jombodi mondi mbodi makko din. OK, maintenant quel est votre dernier mot ko doa on wato wadde fi maydon ala min ko minata Allah hinno mo yaafo do mo yaafabe yo Allah yo mo ninsan ko mo neba na aduna sabande mo yanede makko la kala ntori kema Allah bibbe membe yo Allah wurba la barke mabbe fe yimbe ben yo Allah hinno be yaafobe o kabe aljanna firdaus danden suga dum do ko batti ene lutto ben Allah ko balde kella o ka balde kella wurna membe Allah tori kema bay ala torete do sina kanko Allah te ninsen ko nden hebande be bibbe be do ko barki salatul fatiha Allahumma taqabbal siyamana Allahumma inna taqabbal siyamana Allahumma inna taqabbal sujudana rukuhana bi rahmatika ya rabbal alamin Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا أخي فاعف عنا يا أخي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم تقبل صيامنا وقنا برحمتك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Merci beaucoup. Merci à toi aussi mon frère. Merci. Bonsoir monsieur et présentez-vous aux téléspectateurs. Vous êtes déjà connu sur notre antenne déjà, mais vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs et dites-nous comment est arrivé le décès de notre consoeur ici à Cologne. Voilà, donc je me nomme Boubacar Kindi Diallo. Je suis ici à Cologne, je fais partie des membres de la communauté guinéenne d'ici. On est nombreux ici. Et vraiment, le travail, ça se passe comme ça se doit. Et je suis aussi membre des associations au niveau de l'Allemagne et le vice-président du Conseil des Guinéens d'Allemagne. Par rapport au décès de notre sœur, dès qu'on a appris, et Dieu merci, les gens qui sont à Cologne, comme nos frères qui sont là, ils ont pris le devant. Donc, aller se renseigner, appeler la police, aller voir le corps et ensuite préparer, c'est-à-dire l'événement d'aujourd'hui. Ça s'est passé comme ça et je vais les remercier d'abord. C'est une bonne chose
Et ensuite, on a appris que c'est une voiture qui l'a frappée, accidentée, qu'elle est tombée de l'autre côté. Il y a une moto aussi qui est venue, c'est-à-dire c'est jeté sur elle, quoi. Donc, disons, l'assommer à peu près. Disons, c'est comme ça, ça s'est passé. J'ai reçu l'information là à travers les gens qui sont au niveau de la clinique de Cologne, qui travaillent là-bas, qui m'ont contacté parce que je suis un Diallo. Il y a une femme Diallo qui est décédée. On m'a appelé, on m'a dit que je suis familier avec la femme. J'ai dit effectivement, comme elle est Diallo, elle est guinéenne, c'est notre soeur, on a compris déjà qu'elle a fait l'accident. Donc on m'a expliqué comment ça s'est passé. J'ai dit vraiment c'était triste, vraiment triste parce qu'elle s'est battue. J'ai entendu parler de la fille là, j'ai entendu qu'elle parlait dans le groupe aussi, dans le groupe de l'association ici. J'ai entendu qu'elle parlait là-bas depuis très longtemps. Dès qu'on m'a dit que son mari est à l'hôpital, et les gens ont parlé, on a prié pour son mari. Et ensuite, c'est lorsqu'elle est décédée là, c'est là que j'ai compris que c'était elle. Je ne savais pas que c'était elle. Donc ça m'a surpris parce que je me suis dit que c'est une femme qu'on devrait même décorer ici. Je suis venu avec le drapeau guinéen. Moi je pensais que le corps allait être là. J'allais décorer au nom du Conseil de Guinée et au nom de l'ambassade. Il y a le drapeau dans ma voiture ici parce que c'est une femme qui s'est battue pour sauver son mari. Rester avec son mari et travailler même dans la clinique là où est couché son mari, c'est-à-dire pour être à côté de son mari, physiquement, moralement et mentalement. C'est une très bonne chose et elle doit être normalement décorée parce qu'elle a été une femme battante. C'est très rare de trouver des femmes comme ça. Comme l'imam vient de dire ici, si c'était une autre femme, elle allait l'abandonner, elle a dit que lui il va mourir et puis voilà. Et nous demandons à tout le monde d'être correct, d'aimer les autres. Même si tu n'aimes pas les autres, aime-toi, il faut aimer soi-même. Quand tu t'aimes, quand je te vois, je te respecte. Si j'aime ma personne, quand je te vois, je te respecte, je viens vers toi, je demande ce que tu veux faire, ce que tu peux faire ou ce que je peux faire. Je demande aux Guinéens de faire ce qu'ils peuvent faire pour les autres. N'attendez pas de récompense. C'est ce que je voulais dire. Je présente mes condoléances au nom du Conseil de Guinée et au nom aussi de l'ambassade parce que nous sommes une structure étatique qui a été mise en place par l'ambassade et l'ambassade représente l'autorité guinéenne ici. Donc au nom de l'ambassade, du Conseil de Guinée et de l'État guinéen, on présente des condoléances à la famille éplorée. Ok, entre-temps, vous parlez, on est à un lieu de décès. Entre-temps, on nous informe directement le décès d'une de notre sœur qui était malade tout près d'ici. Qu'est-ce que vous pouvez faire là-bas aussi? Quelle enquête vous pouvez faire pour connaître comment les choses peuvent se passer à ce niveau aussi? J'ai été l'un des premiers à donner l'information. Dès que la femme est décédée, on m'a appelé, on m'a informé. Donc comme je suis au niveau des affaires sociales, je suis le vice-président et j'ai l'habitude de travailler avec vous, pas moi seul. Donc j'ai appelé, j'ai pris la photo et l'audio même qu'on m'a amené. J'ai envoyé dans les groupes d'affaires sociales, c'est-à-dire pour dire aux chargés des affaires sociales, il y a une au Guinée aussi qui est décédée. Ça c'était le matin. Je suis resté jusqu'à vers le soir, il n'y a pas eu de réaction. En ce moment, j'ai appelé encore, j'ai parlé avec son mari, j'ai appelé le pompe funèbre, on a discuté. Donc la famille souhaite vraiment que le corps soit rapatrié, mais elle n'a pas de moyens. Le mari n'a pas de moyens et on a appelé directement le pompe funèbre. On a discuté, j'ai parlé avec le pompe funèbre, le représentant, c'est-à-dire c'est lui qui a l'habitude de venir prendre le corps ici. Je lui ai dit, nous pouvons avoir 3 400 €. Donc l'amener le corps d'abord c'est combien? L'amener le corps c'est à peu près jusqu'à 5 000 ou bien 4 000. Moi j'ai transféré directement et j'ai dit au monsieur, le mari n'a pas d'argent, la femme n'est pas dans une association, nous ne sommes pas là, donc il est très difficile. La famille était là, donc sans rien faire, c'était vraiment triste. J'ai appelé directement, c'est lui qui amène le corps, comme je l'ai dit, je réitère encore, je répète. Et on a parlé avec le mari et la famille de Oshkirchen. J'ai demandé à celui qui envoie le corps, il envoie à combien, comme il a l'habitude. Dès qu'il a parlé, j'ai dit, nous on peut avoir 3 400 €. 3 400 €, il dit à Kindia, donc c'est bon, c'est pas grave, il a laissé à 3
400 €. La famille n'a pas ça. La famille demande est-ce qu'on peut avoir maintenant, dans ça là, si un membre de la famille peut encore avoir le billet dedans. Je dis, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas facile. Donc, j'ai dit maintenant d'arrêter, d'attendre qu'on cherche, qu'on se renseigne encore avec les autres pompes funèbres pour comprendre combien, ça reste combien, c'est-à-dire, et ils vont nous proposer pour ramener le corps de la femme qui est décédée à Oostkersen. On attend maintenant là. Je vais rappeler la famille tout de suite, demander est-ce qu'ils ont, la famille a appelé les autres demander. J'ai dit même d'appeler Madame Chérif, elle a l'habitude aussi de nous aider. Ouais. Si le corps, si on trouve un, c'est-à-dire quelqu'un qui amène le corps moins de 3000, donc on prend. Je crois qu'on ne peut pas avoir moins même de 3800. On ne peut pas. Moi j'ai demandé directement à ceux qui nous amènent le corps à 3400 et on n'a pas à discuter. Il a dit ok, il a accepté. Mais c'est la famille qu'on attend d'abord. Ok, dans ce cadre, on a la main là-dessus. Ok, dans ce cadre, on sait déjà que la famille n'a pas assez d'argent et la dame n'a pas assez d'argent. Quel message avez-vous à passer aux Guinéens qui peuvent, par exemple, peut-être aider les bonnes volontés qui peuvent aider, même si à payer un peu, pour qu'on puisse ramener le corps de notre soeur? La seule chose qu'on peut faire ici, c'est de passer par la méthode d'habitude, écrire à l'État, écrire à la ville de Oostkersen. Okay. C'est la seule méthode, écrire à la ville. Il y a Berata de la femme, il y a le monsieur là où il travaille. On va aller jumeler tout ça là, conjuguer les mêmes verbes et ensuite comme d'habitude, moi j'avais toujours écrit au niveau des villes et puis on me répond et puis ils prennent soit l'ensemble, c'est le transport, les frais de transport du corps, okay, ou bien on envoie 1000 € ou 1200 € selon leur volonté. Yeah. Mais il faut négocier, il faut écrire, il faut savoir aussi à qui il faut aller interpeller. Parce qu'ils vont comprendre aussi. C'est la meilleure des choses. Parce que si la famille n'a pas d'argent, elle n'est pas dans une association. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne veut pas que la femme soit enterrée ici. Même si on l'enterre ici, il faut payer. Ouais. Donc, on préfère, c'est-à-dire passer par l'étape, c'est-à-dire le plan B. Écrire à la ville de Oostkersen, demander d'abord s'il y a, c'est-à-dire une lettre que la femme, ou bien, c'est-à-dire la ville de Oostkersen l'avait écrit à la femme un jour. C'est-à-dire il y a son nom, il y a l'acte, il y a tout dedans, tous les données sont là-bas. On prend ça et puis on écrit à son berata, il y a le numéro de son berata et l'adresse et le chambre, la chambre je veux dire, le numéro de la chambre là où il travaille, le bureau. Donc on écrit et puis on appuie et puis on appelle. On les plaide et puis ils comprennent. Okay. On a fait ça à Wuppertal, on a fait ça à Oberhausen, on a fait ça à Cologne ici, on a fait ça à Bielefeld, on a fait ça à Stuttgart, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça se passe comme ça. Je m'excuse pour ne pas trop parler, voilà. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est intéressant ce que vous dites. Quel serait, par la méthode là. Ok, quel serait dans ce cadre votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est l'unité, rien que ça. L'unité, l'unité, vivre avec les autres. Faire ce que tu peux faire pour les autres. Parce qu'il faut s'aimer. On dit aimer soi-même, c'est pas haïr l'autre. Quand tu aimes soi-même, comme je l'ai dit au début, tu vas rester avec les autres. Très difficile de vivre avec le Guinéen, mais très difficile de se séparer avec le Guinéen. Le Guinéen est spécialiste, c'est-à-dire socialement, il n'y a pas un autre pays qui est une communauté qui est plus que la communauté guinéenne sociale. Il n'y en a pas. Donc, deuxième chose, il faut qu'on aille à l'hôpital diagnostiquer si on a la tuberculose. La tuberculose tue nos parents ici. Il faut le dire, il faut qu'on vous dise. Ça tue beaucoup nos parents. Donc, il faut faire beaucoup attention. Il faut aller diagnostiquer, aller à l'hôpital, qu'on dépiste. Si vous avez l'hépatite et ensuite la tuberculose, c'est ce qui tue beaucoup de gens ici. Okay. Je vous dis carrément. Okay. Parce qu'on nous dit, on nous informe. La ville de Wuppertal m'appelle chaque année dire que vraiment, est-ce qu'il n'y a pas un Guinéen qui s'est présenté encore comme il est malade de tuberculose. Parce qu'il y avait notre frère qui est décédé à Wuppertal, il a vomi du sang. C'est à travers là, il y avait deux Somaliens qui sont décédés à Solingen ici, parce qu'il habitait avec lui, avec les deux là. Après, au fur et à mesure que ça se passe, on appelle. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été... Il y a un autre monsieur qui est décédé ici, sa femme était toujours encore atteinte. Il faut que le dire.
allez à l'hôpital. Dépistez. Si vous ne demandez pas à ce que vous dépistez la tuberculose et l'hépatite, ils ne vont pas le faire. Ils vont faire d'autres bilans, diabète, tension, ainsi de suite, mais ils ne vont pas faire, c'est-à-dire les autres choses. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on vous remercie aussi. On vous voit toujours en train d'être même dans le terrain de football. On voit, et puis la balle, vous agitez les balles des fois. C'est une très bonne chose. Faire passer l'information, appeler les Guinéens, sensibiliser les Guinéens. Vous entendez par là, et vous êtes là, vous entendez beaucoup de choses sur la communauté. Beaucoup de choses. Vous devez conseiller les autres aussi. Il faut nous conseiller. Il faut nous conseiller, nous dire. Parce que vous entendez beaucoup de choses. Je te dis, tu as le secret de beaucoup de choses au niveau de la communauté guinéenne, toi. Donc, il faut passer, sensibiliser. Quand tu entends, sensibiliser les Guinéens, il faut nous sensibiliser et qu'on évite de tomber dans des pièges. L'unité, vive l'unité. Si on n'est pas unis, on sera désunis. Si on est désunis, on sera faible. Quand on est faible, on va disparaître. Merci beaucoup. Merci. Salam alaikum imam. Comme salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi dabbiti o ha mi ronki. Jeka koni o muti almanga. Alhamdulillah. Salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi rayta ko adi ko. E be do karamoko be meden ni wonbe ka leydi meden Allemagne do Deutschland. Ray kadi ko kippambe kadi fi dina kan e jannugol pay koy moƴƴano e noddugol hibe wi'a dun dawa ka wajagol yimbe ben andintinnabe kadi e rentinabe kadi moƴƴa ray ka ɗuma ka état meɗen énervé ɗo Nordrhein-Westfalen ko ɗo kadi woni ko ɓe tooli heɓe wiyaɓe kadi oustage Malal Diallo donc haray e so yi wanno duɗe buyno ɗo ɗe e alhaaliji ɗin kadi haray ko Allah on waɗi ɓe sabu e muɗum moƴƴa ɓe joyitani en calɗi molanaɗi hella ka wiyeteɗo Oberhausen ko kamɓe jogiti duɗal ngal Oberhausen donc wano Dortmund kadi haray kadi ko toon ɓe ɓuri d'accorde ko kamɓe kadi ko ɓe almamiɓe toon kadi donc haray ɓe walliti e moƴƴa noon hande kadi ɗo on tini ɗo kadi e tigi tigi ɓe jogodira moƴƴa haray en toriki Allah subhanahu wa taala yo Allah o waɗu barke ko ɓe jokki ko waɗa barke e maɓɓe kamɓe kadi waɗa barke e gueɗalɓe maɓɓe ɓen dandaɓe kadi jarrabirede jarribande bonde haray simi ƴettiɗo konngol ngol ko juste taw hollugol ɗon fi maɓɓe haray noon kadi ɓe mari jangganakoɓe buy e sukaɓe kadi ko woni takko maɓɓe ko fi sabuna haray neɗɗo na neɗɗo weddiɗo kadi na neɗɗo kadi mawnintinniɗo so yiɓe ɗo on sikka e fayda enen ɗo e maɓɓe fof koye yeru kono haray alhamdoulillahi ka gandal wo ka haylagol wo ka duuɓi wo haray hiɓe sengo eɓe hecci en kono inchallahu min suyda e maɓɓe ballon min fiɗayɓe ɗo ɗe koccu tigi alhamdoulillahi koye mawɓe tedduɓe yankiniɓe kadi deeƴuɓe kadi welɓe kadi famodirde kadi haray jeunesse on kadi fou kala kaɓe nodda kadi ɓe yahay inchallahu koɓe prêt ɓe wallitoto en kadi e banggueji ɗin fo haray yo Allah on ɓoynu ɓe dow meɗen arsika en kadi heɓugol kadi ɓuuri ɓeɗo kadi inchallahu haray ko yeru ɗum ɗon aɗon jonnude ɓe taw micro on mi holla on inde maɓɓe taw kamɓe noon haray woday koɓe sifani en ɗo ɗen e koɓe yewti ɗo ɗe inchallah haray teddungal e moɗon min jonti albarka onon kadi on jarama buy on jarama imam kon ɗum on wawi sifde en kon ɗum addi on ga hande بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد نعم هذا كادي كون فتام ويلتنا مون تو موجا ƴettugol moɗon tammoɗon on newna yomi yewtu kay oɗo page moɗon torki Allah jomirawo subhanahu wa taala mi hi on e nokkeli heewɗi mi suivi on kadi nokkeli heewɗi fi communauté guinéen on e fi communauté dendanagal kadi ka social on woniri hiɗon wakkili yo Allah waɗi hijabe e moɗon waɗa hijabe page on rena on ayna ɗuɗɗina suga moɗon kadi e ndiɗo leydi aray ɗo hilan yewdata ko addi en ɗo kon kadi fewndi en ɗo aray mi jarno mi weltano oɗo musidɗo meɗen wonɗo sengo an ɗo aray ko kamɓe ko cheikh min ko ɓeynete e ko kamɓe kadi fendo Allah waɗi sengo président meɗen on e sengo kamenen e talibaɓe toloriɓe sengo e Oberhausen ɗo e si feƴƴi ɗon kadi haray kadi inchallah kamɓe kadi jogani en kadi dendagal ko yowodiri e social on ko yowodiri e sengo gonɗon sengoji banggue fof aray ko wakkiliɓe ko dariɓe kadi jonni hoore muɗum communauté on kadi inchallah on kadi dendanagal julɓen fof aɗa caggal ɗum ɗon ɓawde mi yetti Allah jomirawo subhanahu wa taala mi yewtide ɗo yewtere ko hewtini en ɗo
ko kala jomirawo so farle dow meɗen ko inte kon fatunde mayde ɓay ɗum ɗo ko farilla ɓe dow kala neɗɗo e meɗen haray ara noon ɗum fof ko sonna joni ko feƴƴini eɗen andi fof no jaakino wanno ko hakkille muɗum ko moodi makko o feƴƴinayno jama on ara kono Allah holli e wondema wona nawnare warata balkori ko lajal on si hewti on tigi mayirta haray ko sabu o sonnaji teɗo kajjatu Diallo woni ko adden ɗo en fof oɗo noon kadi haray ko dankinoɗo moodi makko selonno sifora noon e konngol ko arde konngol moƴƴugol labagol haray tigi tigi on woni ko accident woni sabu makko woni ko feƴƴini Allah newni enen ɗo fof en wawi arde ha hewti onon ka ɗon wawi holte ɗum ɗo jamaji ɗi ɗum ɗon battina e yimɓe ɓen fi on ɗum battinta goto kala wawa ande ko honno wondirta e jama on ko honno hani wondirde kadi confiance entre mum e modi mum walla entre mum e ɓeygu muɗum o andi ɗum ɗo fof ko hunde labade ni ko toro en ko Allah okke battane moƴƴo haɗa kanko feƴƴindo Allah hinno mo yaafo enen wurɓen kadi Allah okke battane moƴƴo sakkitorde moƴƴude naam haɗa so feƴƴiɗo min komi conseil tay komi yewtata souvent ko en to wonen ko inte ko honɗum solidarité hakkudeji meɗen wonen social hakkudeji meɗen wonen jogonireɓe hakkudeji meɗen yurmodireɓe hakkudeji meɗen selen dendanagal tatama ko waddata en tawde wondema bani adama on oɗo en hiiɗo en ari ɗo ko yimɓe jelo fotti ɗo hande ko fotta ɗo kon tumɓe holliki en nder ga ber yimɓe fottuɓe ɗo ɓen tun 3000 e ko fawi walike ɗo fi makko fi furo en ko nattire ko nande nder muɗum ko holli hollen ɗum ɗon ko yimɓe o wondi e muɗum ko holli en ɗum ɗon kadi ko yimɓe ɓen kadi wondema pellete no adori kadi ɓadike mo kadi par ce que sa suusini jama hono jama on suusete sa jippitike Allah jomirawo subhanahu wa ta'ala townte so jamaji ɗin ko ɗum waɗi haray ko torto en jamaji ɗin fof ko janggeten e muɗum koye woni heɓe jippitiɓe par ce que buyno mayde ɗo hayta yimɓe jowo ko arta walla yimɓe sappo ko arta woɓɓe go maye ɗo fayde ko nane toon kaari sunnama walla woɓɓe maye ɗo ko nane toon e kaari min ganda ko honno woniri min ganda hettale fure on ko fi honɗum ko angal on ka social ko fi honɗum ko angal ɓadagol mo yimɓe ɓen ko fi honɗum ko wargol hoore makko feerejo also ko ɓurta e moƴƴande en ɗo fof ko en jogodir wonen hunde wotere hara goto kala e men mawnintinnanaki e oya wona ka neɗɗo jippitiɗo haɗay ko ha ɗo falami yewtire fi ngol ɗon konngol mi jarno o mi weltano on saabu onon kadi koko wonnomi wadde ɗo kon saka ɗum ɗo ƴettatanmoɗon yaaka hakkude yimɓe waɗa jama interview yagal jama yimɓe hiya ɗum ɗo on ɗum ɗo no holla adna Allah on fof wondema hiɗen ɗuuɗe leydi ndi ɗum ɗo ka no holla ha yimɓe leydi ndi ga holla kadi social on hayko yimɓe ɓen ka meɗen holla kadi e yimɓe kala ko wonire hoore lalagal leydi ndin ene ɗo communauté guinéen on jaga kamɓe kadi ɓe jogodiri ga par ce que ɗum ɗo on no holla on yahay ka ballon meɗen hiya on yahay ka ballon holɗon jamaji ɗin sport on kadi hay o nder toon suga ɗum ɗo sewde on aray kala ko woni o daaliɗo nder toon ɗum ɗo ko tigui tigui o wallahi ko hunde labade komi torto Allah jomirawo so Allah ɗuɗɗin suga moɗon waɗa kadi barke suga ɗin ɗo piiji waɗa hijabe moɗon inchallah haɗa miɗo jarno weltani on inchallah o sengo ɗon merci beaucoup ko duwa onnu wawa toon wadde fi clôturgol émission amen o ɓawde min ta clôture nder ɗo yewtere ara inchallah mi waɗa ɗo duwa kono haray noon faala yo jonnan ɓeyɗo ɓarɗe konngol français ko fandi o way haray kamɓe koɓe inchallah koɓe hiɓe wawa hattande waɗgol on konngol ko fanɗo e français o ɗo la wadde duwa o no gasa e banggal kono yewtuɗo koɓe mbasi koɓe résumé seeɗani toon inchallah est-ce que vous pouvez résumer en un mot ce que l'imam vient de dire? Bon, et en un mot, et ça ne serait pas facile. Donc, si un sage, un prédicateur, donc un conseiller arrive à parler quelque chose, bon, on ne peut pas résumer ça. Bien sûr. Bon, mais seulement, il s'est beaucoup réjoui d'abord de la journée d'aujourd'hui. Donc, le fait qu'on a perdu une de nos sœurs, de notre maman, bon, et c'est ce qui nous a fait venir aujourd'hui ici comme rassemblement. Donc, il nous appelle sur la solidarité. Donc, cela veut dire que chacun de nous, parce que partout où nous partons, dans les villes différentes, que ce soit en Allemagne ou bien en Belgique, partout où les Guinéens vivent actuellement, il y a des associations représentatives. Donc, il encourage les gens d'adhérer, de se motiver et encore de partager
le lien social entre nous. C'est ce qu'il vient de dire en quelques mots. Bon, parce que c'est un oustaz qui arrive à parler, je ne peux pas résumer ça en un clin d'œil quand même. Donc, soyons sages, soyons motivés encore, soyons unis. Nous sommes très nombreux ici, comme il l'a si bien dit, et partout où nous associons, on peut pousser beaucoup de choses. C'est pourquoi il a même parlé lors de son passage ici. Donc, il a même donné un exemple au temps de Shahaba, comment le prophète Mohammed avait parlé au nom de ses compagnons, donc l'union. Il a donné un exemple que chacun de Naka donc lui a envoyé un bâton de bois. Donc et chacun, il a dit chacun n'a qu'à essayer de casser le bâton. Bon, de ce coup, c'était possible. Donc on pouvait le casser facilement. Mais lorsqu'il les a envoyés, lorsqu'il les a recommandé encore de faire venir le même bâton, donc à les associants et les attachants, il les a dit donc essayez encore de les casser. Donc et c'était pas possible et personne, même eux dans l'ensemble, ils ne pouvaient pas le faire. Donc il a dit. Donc c'est ce que je vous recommande, soyez unis. Soyez unis, donc comme ça, vos cœurs seront dans le même sens et vous allez partout où vous partez, vous serez les vainqueurs. Au contraire, vraiment, on ne souhaite pas, donc ça sera beaucoup fatal. Donc c'est ce que j'ai à dire quand même. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Imam, ko sabbi inshallah Allah wa ala haray ko trota Allah jomirawo subhanahu wa ta'ala kanko wawi jogi yo Allah do barke golleji meden din wada ne wende kala ko jokkuden e mudum torke rabbul izza yo Allah sutura e meden yo Allah surru en yo Allah yaafo en yo Allah yaafano en yaafano e mawbe meden ben ardibe feƴƴuɓe fof torke Allah jomirawo subhanahu wa ta'ala en fof ari de do leyde yo Allah okkoren ko aɗo dabbugol e majje kon yo Allah dandu en dendagal ko hulɗen e ɗeɗo leyɗe kon sukaɓe meɗen nangaɓe on ɓe ɗiɗo kasoji e ɗeɗo leyɗe yo Allah yaltimɓe yo Allah jontuɓe hoore mabɓe ya rabbal alamin sukaɓe meɗen nawnuɓe wonɓe ɗeɗo ko nokkule kaɓe woniri ɓe torka Allah dikkiɓe ya rabbal alamin sukaɓe meɗen wonɓe ɗeɗo leyɗe tawi pellete ɓe ala kaydi ndiɗo leydi ɓe soñji fi muɗum yo Allah okkoɓe newede heewen ɓe heɓde kaydi leydi ndin ɓe heɓde kaydi ɓe woniri ɗeɗo leyɗe ɓe heɓa kaydi ɓe gollira ɗeɗo leyɗe ya rabbal alamin onon kadi sukaɓe dariɓe fi sakitangol ndeɗo moƴƴire jamaji ɗin fof yo Allah hiwu on waɗa hijabe e moɗon waɗa teddungal e moɗon waɗa jaahu e ɓantare e moɗon ya rabbal alamin e dendanangal mawɓe meɗen wonduɓe e muɗum e karmo ko e meɗen fof e sukaɓe wakke fika ɗo dina kam yo Allah ɓantu fi mabɓe waɗa hijabe ya rabbal alamin yo Allah renan en cuuɗi meɗen ɗin waɗa ɓuttu hakkudeji meɗen waɗa ɓuttu e leydi meɗen ɗin yo Allah ɓuttan ka leydi meɗen yo Allah okkoren ɓuttu ka leydi meɗen ya rabbal alamin okkoren ɓuttu ka leydi ka wonɗen ɗo kadi allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammadin kama sallayta wa rahimta wa barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidun majid wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, ainsi prend fin l'émission de ce soir et vous venez de voir, c'est réellement très très triste. Une maman qui était auprès de son mari en coma pendant 2 ans, qui vient de se retourner dans la main de Dieu et c'est vraiment triste. Et laisser son mari dans le coma, vraiment on prie Dieu pour le repos de son âme et on vous invite également d'être dans les associations, surtout ici en Allemagne. Rentrer dans les associations, c'est très important pour les Guinéens qui sont ici. En cas de ce genre de problème, ils peuvent réellement vous aider et pourquoi pas, ils peuvent aussi vous accompagner directement. Le cas, ça s'est passé très rapidement. Le corps est déjà à Conakry, on l'a enterré. Mais plutôt, ils sont obligés aussi de venir regrouper les Guinéens qui sont ici et de leur dire 2 ou 3 mots. Bon, on vous invite toujours à vous abonner à nos canaux de communication sur Facebook, TikTok et YouTube. Et pour ne rater aucune de nos émissions, on vous invite également à activer les cloches de notification. On se reprend à très bientôt et merci beaucoup. Ciao.